Salut, salut, salut la famille. Hier, le 28, était le combat du siècle. Francis Ngannou contre Tyson Fury. Tyson Fury a été foudroyé par les coups de tonnerre de Francis Ngannou. Mais malheureusement, malgré que Ngannou a atomisé ce Goliath de plus de 2 mètres avec les formations comment je dis, d'un mangeur de kebab. Celui qui n'a aucune formation de... Ce Tyson Fury qui n'a aucune formation de physique d'un boxeur professionnel. Il ne ressemble même pas, il n'a même pas l'air d'un champion, d'un vrai champion. Mais il a eu des coups de poing de tonnerre. Le Predator Ngannou. Malgré tout cela, malgré des multiples coups qui l'ont tourmenté et l'ont jeté par terre, qui l'ont terrassé comme ça dit, comme un bulldozer terrasse un arbre. Hein? Il tombe. Il est étourdi par les coups de poing de Ngannou. Mais l'arbitre, à la fin du combat, donne la ceinture à ce Fury. Mais c'est vraiment malheureux. Vous-même, je vais vous laisser déguster le combat du siècle. Et laissez-moi un mot en commentaire. Cristiano Ronaldo. Et pour voir le combat d'Ngannou. Ça, c'est le grand Christian. Le combat du siècle. Le Predator arrive. Le voilà qui entre. Ngannou, le Predator. Le Predator. Francis de Francis. Le Predator. Ça, c'est Fury. Fury a été furié par le lion. Ngannou. He's always dangerous, and that is really the difference in this crossover fight compared to what we saw with McGregor and Mayweather. At any one moment, one punch can finish it when you're this big, possessing this much power. He tries to advance with the right hand, but instead Ngannou. follows it with the left. Making Fury pay for his mistakes. Fury has a bad habit of bagging out and dropping his hands. And perhaps a confidence builder for Francis Ngannou. Ngannou was fighting like a man with a plan. He has a game plan. He has a strategy. His goal was to prove it, that he can box, that he's committed to this sport. Now switching stances again. Fury's looking for something, Tess. He's just looking. He can't get in his rhythm right now. Look at the hand battle right here. Ngannou is in the orthodox stance, and he's battling the lead hand of Tyson Fury. And Tyson's having a hard time getting past that lead hand. Those are controls right there. Ngannou